اکیلے بھی آپ ان کا آنسر اگر لینا چاہیں تو یہ میں نے اس کو دیکھا ہے، یہ ایران میں بڑی عام ہے چیز۔ ایران میں لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، مختلف طریقے اس کو استعمال کرنے کے۔ جس طریقے سے 12 زوڈیک سائنز میں مختلف لوگ ہیں، مختلف کیٹیگریز ہیں، یہ گورن ہوتے ہیں، ان کے حاکم ہوتے ہیں سیارے، مثال کے طور پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں بہت سی تبدیلیاں ہونے والی ہیں، اور آپ کو ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے، اویئر رہنا چاہیے۔ اور آپ کے مزاج میں چونکہ چستی چالاکی ہے اور بات چیت کے آپ ٹھیک ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارمز ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ دعائیں ہمیشہ میری آپ کے لیے یہی ہیں، اور جب تک میری زندگی ہے آپ لوگوں کے لیے یہی رہیں گی کہ اللہ پاک آپ کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں، اور آپ کے جو پیارے رشتے ہیں ان کے لیے بھی دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، اور آسانیاں خوشیاں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے رکھے، آمین ثم آمین۔ ویورز، آج کی ویڈیو بالکل ایک ڈیفرنٹ ویڈیو ہے۔ میں کلیمز تو نہیں خیر کرتا، مگر یہ ہے کہ آپ میرے اپنے لوگ ہیں، میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے مجھے، اور یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نئی سے نئی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا، دیکھیں ہم ایسٹرولوجیکل پریڈکشنز کرتے ہیں، ہم ٹیرو کارڈ سے کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم ایسٹرولوجی ریڈنگ کارڈ سے کر رہے ہوتے ہیں، پالیٹکس کی خبریں بتا رہے ہوتے ہیں، ان پہ جو بھی ایسٹرولوجیکل انالیسز ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، شخصیات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ڈفرینٹ جو ایسپیکٹس ہیں ایسٹرولوجی کے ان پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے، ان دا سینس کہ شاید میری نظر سے تو نہیں گزری ہے اس طرح کی ویڈیو کوئی، کیونکہ شاید اس میں ڈفرینس اس طرح سے ہے کہ جو میرے پروفیشن میں میرے بہن بھائی ہیں، ایسٹرولوجرز ہیں، آمس ہیں، وہ اپنے جو ہمارا جو پروفیشن ہے ظاہر ہے ہمارے لیے بڑا مقدس ہے، کیونکہ بڑے دل سے ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کام، آپ لوگوں تک انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں نا لوگ شاید بتانا، پڑھانا سکھانا پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ کچھ ہیں بڑے سینئر نام، ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم پڑھاتے نہیں ہیں، ہم سکھاتے نہیں ہیں۔ بارہ وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، کوئی تنقیدی بات نہیں ہے یہ۔ میں جو کرنے لگا وہ یہ کہ اس میں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی جو ہے نا ایسٹرولوجی کی طرف آئیں، سیکھیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا۔ دیکھیں، ہے تو یہ سائنس، مگر اس کو نا آپ ایمان کے طور پہ نہ لیں کبھی، اس پہ بالکل ایک ہوتا نا پختہ یقین جو ہے وہ نہیں۔ پختہ یقین آپ رکھیں قرآن پاک کے اوپر، پختہ یقین رکھیں آپ دعا پہ، اللہ کے سمیع ہونے پہ، اللہ کے بصیر ہونے پہ، اللہ رب العزت کے علیم ہونے پہ، اس پہ یقین رکھیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ اولاد پہ یقین رکھیں۔ باقی جتنے رسول پیغمبر نبی ہیں سب پہ رکھیں، مگر بیسک جو ہے ایمان اپنا اللہ رب العزت پہ رکھیں۔ یہ ایسٹرولوجی کا ایک نا، آپ سمجھ لیں اس کو آپ ایز اے انٹرٹینمنٹ، ایز اے گیم بھی کبھی آپ اس کو یوز کریں، کیونکہ یہ جو چیز میں کرنے لگا ہوں یہ ایک ایسٹرولوجی کی ایک گیم میں آپ کو سکھانے لگا ہوں، جو آپ اپنے گھر میں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، کزنس کے ساتھ، پھر اس کے بعد آپ کے کوئی کوسچنز ہیں اکیلے بھی آپ ان کا آنسر اگر لینا چاہیں تو یہ میں نے اس کو دیکھا ہے، یہ ایران میں بڑی عام ہے چیز۔ ایران میں لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، مختلف طریقے اس کو استعمال کرنے کے۔ جس طریقے سے میں نے اس کو یوز کیا، میں نے لوگوں کو بتایا اور لوگوں نے مجھے جو فیڈ بیک دیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا مزے کا۔ انہوں نے بتایا جی کہ 60 to 70% ہمارے آنسرز جو ہیں، یا ایٹ ٹائم 60% تک آنسر جو ہے وہ ٹھیک آ جاتے ہیں اس سے۔ یہ گیم اس طرح کی ہے، ایسٹرولوجیکل گیم ہے، ایسٹرولوجی کی گیم ہے، یا اس کو اردو میں ہم کہہ لیں کہ
बुर्जों का खेल, ठीक है, बुरूज से एक खेल जो है वो ड्राइव किया हमने, वो ये है, इसको आप समझ लीजिए। 12 ज़ोडिएक साइंस, ठीक है जी। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, ठीक है जी। ये 12 हो गए ज़ोडिएक साइंस। अब 12 ज़ोडिएक साइंस में मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। ये गवर्न होते हैं, इनके हाकिम होते हैं सैयारे। मिसाल के तौर पे एरीज का हाकिम सैयारा मरीख, फिर टॉरस का हाकिम सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस, फिर जेमिनाई का हाकिम सैयारा जो है वो मरकरी है, अतारद जिसको कहते हैं। उसके बाद जो कैंसर है उसका हाकिम सैयारा कमर है, मून जिसको कहते हैं। फिर कमर के बाद कैंसर के बाद आ जाता है लियो, लियो का हाकिम सैयारा सन जिसको शम्स कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है वर्गो, वर्गो का भी हाकिम सैयारा मरकरी जिसको अतारद कहते हैं। उसके बाद जनाब वर्गो के बाद आ जाता है लिब्रा, लिब्रा का हाकिम सैयारा ज़ोहरा जिसको वीनस कहते हैं। और उसके बाद स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का हाकिम सैयारा मरीख, ठीक है, स्कॉर्पियो को अकरब कहते हैं और मरीख को मार्स कहते हैं। उसके बाद जनाब आ जाता है सेजिटेरियस, सेजिटेरियस जो है उसका हाकिम सैयारा जुपिटर मुश्तरी। और फिर उसके बाद आ जाता है कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन का जो है हाकिम सैयारा सैटर्न है जिसको हम ज़ुहल कहते हैं। और उसके बाद एक्वेरियस है, एक्वेरियस जो है उसको दलव कहते हैं हम। और उसका जो हाकिम सैयारा वो भी ज़ुहल है, सैटर्न है। एक्वेरियस आ जाता है। उसके बाद पाइसेस आ जाता है, पाइसेस को हम हॉथ कहते हैं और हॉथ का जो है हाकिम सैयारा वो मुश्तरी है जिसको हम जुपिटर कहते हैं। तो ये सैयारों की अरेंजमेंट है और ये ज़ोडिएक साइंस की अरेंजमेंट है, ठीक है। आपने करना क्या है कि हर मैं जो आपके साथ करता हूँ ना शेयर वीकली हॉरोस्कोप, उसके अंदर मैं बताता हूँ कि एरीज से रिलेटेड दिन कौन सा है। एरीज मैं मिसाल देता हूँ, मैं एक चार्ट भी है वो भी आपको शो करूंगा। वो चार्ट जो है वो आपको गाइड करेगा। ये चार्ट आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, आपने उसको देख के अपने आंसर्स लेने हैं। वो कैसे हो मैं समझाता हूँ आपको। एरीज का दिन है जी मंगल, ठीक है। तो जो एरीज वाले हैं, अगर अपने कोई सवाल है उनके जहन में, अपने फ्यूचर से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड, अपने घर वालों से रिलेटेड, जिंदगी का कोई सवाल है, ठीक है, वो आप करना चाहते हैं तो एरीज के लिए दिन है मंगल का। और ये काम आपने करना है सूरज निकलने के फौरन बाद, जो मैं भी आपको बताने लगा हूं। सूरज निकलने के फौरन बाद यानी पहली सात जो है, इल्मे सात होता है, सात होता है, सात कहते हैं एक आवर को, एक घंटे को, ठीक है। तो उस आवर के अंदर आपने वो मालूम करना है कि अब सूरज निकला है। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूं कि 5 बजे निकलता है सूरज। तो आपने सूरज निकलने के फौरन बाद ये खेल जो है तो ये करना है और अपना आंसर लेना है। पूरा समझाता हूं आपको। ये चार्ट है, ये मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर भी। मैंने ये हाथ से लिखा है, दिन लिखे हैं इसके अंदर, देखें। हमल एरीज है, मंगल का दिन है। फिर सौर है, जुमे का दिन। ये यानी जो भी आपने आंसर लेना है अपने क्वेश्चंस का, मंगल मैंने लिखा है ना, तो मंगल को सूरज सनराइज के फौरन बाद आपने बैठना है और ये करना है। अब करना क्या ये बताता हूं आपको, ठीक है। अच्छा जी, ये हैं 5 पर्चियां, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है जी। अब 5 पर्चियों पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये भी आपको मैं दिखा दूंगा इस पे स्क्रीन पे अलग अलग शॉट्स लेके। ये सन है, ठीक है। एक पर्ची आपने लेनी है, कागज इसी साइज का काट लेना है, फाड़ लेना है, जिस तरह से भी है। सन लिखना है उसके ऊपर, शम्स, ठीक हो गया। ये निशान बना हुआ शम्स का, ये आपने बना लेना है। ये एक पर्ची होगी। दूसरी पर्ची पे आपने लिखना है कमर, ये चांद बना हुआ है, नीचे मून लिखा हुआ, और ये उर्दू में, अरबी फारसी में लिखा हुआ कमर, ठीक है। ये लिख लेना आपने, ये हो गया। अब तीसरा आपने ये लिखना है, ये निशान बनाना है 69 का, सरतान, कैंसर, और ये नीचे अरबी उर्दू फारसी में सरतान कहते हैं, ये लिखा हुआ मैंने, ठीक है। तीसरी पर्ची पे ये लिख देंगे। चौथी पर्ची जो है वो आपने बनानी है
ये जुपिटर का निशान है, मुश्तरी का ये निशान बना हुआ है इसका, ये जुपिटर लिखा हुआ है, और ये अरबी उर्दू फारसी में मुश्तरी कहते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया, चौथी पर्ची ये बना लेनी है। अच्छा जनाब, अब पांचवी जो है ये है मरकरी, अतारद। ठीक है जी, मरकरी का साइन मरकरी और ये अतारद लिखा हुआ, ये 5 पर्चियां आपने बना ली। अब करना आपने क्या है कि ये मैंने एक शीशे का बर्तन ले लिया, आप कोई बोतल भी ले सकते हैं, कोई ग्लास ले सकते हैं, कोई कोई चीज ऐसी इस तरह से जिसका मुंह ऊपर से चौड़ा है, और ये जो पर्चियां हैं ये मरकरी है जिसका ताल्लुक अतारद के साथ है, और अतारद जो है वो प्लेनेट है। ठीक है, अब इसका जो हमने करना है वो ये है कि हमने इसको मरकरी के साथ रिलेट करते हैं दो बुर्ज, एक करता है जेमिनी और एक करता है वर्गो। ठीक है जी, तो अगर आप का ताल्लुक है ना जेमिनी या वर्गो से, तो आपने बुध वाले दिन जिस दिन सूरज निकलता है, क्योंकि बुध का दिन मंसूब है तारद के साथ, बुध वाले दिन अगर आप जेमिनी और वर्गो हैं तो बुध वाले दिन आपने सूरज निकलने के फौरन बाद अपने सवाल का जवाब कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आपने पर्ची बना ली, इसको फोल्ड किया और आपने ये इसके अंदर डाल दी। ठीक है जी, अच्छा अब आपका ताल्लुक जिस भी ज़ोडिएक साइन से है वो आप दिन मैंने दे दिए हैं। ठीक है, किस ज़ोडिएक साइन का ताल्लुक किस दिन के साथ है, उस दिन की जो पहली सात है, यानी सूरज निकलने के बाद जो पहला घंटा है, पहली जो सात बनती है, उसमें आपने बैठ जाना है और आपने ये जो भी आपके ذہن में सवाल आते हैं, शादी से रिलेटेड है, कारोबार से रिलेटेड है, औलाद से रिलेटेड हैं, जो भी हैं, ये आपने करने हैं और इसका जवाब जो है वो आपने लेना है। अब ये पर्ची जो है ये भी आपने फोल्ड कर ली और आपने इसको पहले से भी आप इसको बना के रख सकते हैं, और जब टाइम आता है यानी ये करने का, तो ये पहले से आप तैयार करके रख लीजिए। तो मैंने आपको ना दिखाने के लिए रखी हैं, बनाई हैं आपके सामने, आप ये पहले भी तैयार कर सकते हैं, रात को तैयार करके सो जाएं, अलार्म लगा लें और उस टाइम पे जो है अपना ये काम आप कर सकते हैं। जो सवालात हैं, एक है, दो, तीन, चार, पांच, जितने आपके सवालात हैं वो आप अपने निकालते जाएं, आपको जवाब मिलता जाएगा। ठीक है, पर ये याद रखना है आपने कि आपने सूरज निकलने के फौरन बाद ये काम करना है। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया जनाब, 4 पर्चियां हो गई, और ये 5वीं पर्ची जो है हमने इसको फोल्ड किया और हमने जनाब और फोल्ड किया और फिर हमने थोड़ा सा और फोल्ड किया। ठीक है, अब इसको हमने फाइनल फोल्ड करके तो ये डाल दिया इसके अंदर। अब ये हमने इसको रखा इसके अंदर। देखें, इट्स जस्ट अ गेम बट इट बियर्स 60 to 65%, 70% करेक्ट आंसर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये आपने इसको शेक किया। अब जनाब मिसाल के तौर पे आपने सोचा कि कोई भी मतलब कोई भी सोचा कि जी मेरे जो मामलात हैं वो ठीक नहीं चल रहे, क्या वो 1 महीने में, 2 महीने में, 10 महीने में अल्लाह ताला ठीक कर देगा? जो सवाल है, या मेरी बच्ची है या मेरा बच्चा है उसको रोजगार मिल जाएगा? ठीक है, उसका आपने अब सवाल किया और बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह का नाम लें और इसको खोल लें। अब ये मिसाल के तौर पे आ गया मरकरी। ठीक है जी, अच्छा ये अलामत जो है ये है अतारत की। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ना वो आप वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। इसका लिखना जो है वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए वर्बली मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट कर लें या जिस तरह से भी है कि अगर अतारत का साइन निकल आता है तो इसका मतलब ये है कि जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां होने वाली हैं और आपको होशियार और खबरदार रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। और आपके मिजाज में चूंकि चुस्ती चालाकी है और बातचीत के आप ठीक हैं, दिल के अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे कंपेनियन हैं, अच्छे साथी हैं,
مطلب ساتھ جس کے بھی آپ لائف پارٹنر اچھے ہیں، مگر یہ ہے کہ جو چینجز آئیں گی وہ اچھی ہی ہوں گی اور زندگی اچھے طریقے سے گزرے گی، یعنی یہ پازیٹیو سائن آ رہا ہے۔ پھر آپ چونکہ ایکٹیو ہیں، سست اور کاہل نہیں ہیں، تو آپ کے لیے یہ ہے کہ سفر بھی بہت زیادہ ہیں، اور سفر بھی ایسے ہیں خاص طور پہ چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، ان سائڈ دا کنٹری ہیں آؤٹ سائڈ دا کنٹری بھی ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ جس میں آپ کا واسطہ بہت سارے لوگوں سے پڑھ سکتا ہے، ایسے لوگوں سے بھی پڑھ سکتا ہے جو آپ کی زبان کے علاوہ اور زبان بھی بولیں، غیر ملکی زبان بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے لوگ آپ کے آس پاس ہوں گے کہ جو آپ کے ہمدرد اور غمخوار ہوں گے، کیونکہ آپ آپ سے تھوڑی سی پرابلم یہ ہے کہ آپ اثر جو ہے نا وہ جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ بہرحال اٹس اے گڈ سائن، یہ صحیح آنسر آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہم نے ایک پرچی نکال لی، اگر یہ سائن آتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اب ہم نکال لیتے ہیں، میں آپ کو نا اب یہ جو پرچیاں ہم نے ڈالی ہیں یہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں، نکالنی ہے آپ نے ایک دفعہ پرچی ایک نکال لیں یا دو نکال لیں، آپ کے آنسر مل جائیں گے۔ باقی میں آپ کو ہر پرچی جو ہے نا وہ اس کا مطلب ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ عطارد والی پرچی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ نے مثال کے طور پہ پرچی آپ نے یہ شیک کیا اور نکلا، یہ اس میں سے نکل آیا جی سن، ٹھیک ہے؟ یہ جو علامت ہے یہ سورج کی، شمس کی علامت ہے، اور یہ جو آسمان ہے اس کا رولر ہے، حاکم ہے اس کا، اور روشن ہے، ٹھیک ہے، انلائٹنڈ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی مایوسی سے ریلیٹڈ یا کسی پرابلم سے ریلیٹڈ آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے لیے وہ یس ہے، آپ کے لیے یعنی سورج کی روشنی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ نکالی ہے، اس نے آپ کی زندگی میں جو تاریکی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنا نور اور روشنی بھرے گا انشاءاللہ، اور آپ خوش اور خرم رہیں گے، جو بھی آپ فیصلہ کرنے لگے ہیں، جو بھی کام کرنے لگے ہیں، جو کوسچن کیا ہے اس کے اندر پریشانی ہے، تھوڑی دیر رہے گی پھر ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، اور دوست جو ہیں وہ آپ کو ہیلپ کریں گے، اور آپ کی جو نیک اور جو جائز خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، اللہ ان کو پوری کرے گا، اور دنیا میں آپ عزت، شہرت اور توقیر، ریکگنیشن جو ہے وہ آپ پائیں گے، اور جس سے آپ کو دل کی خوشی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب یہی سوال جو ہے اولاد سے ریلیٹڈ ہے، بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ ہے، کسی چیز سے ریلیٹڈ ہے، تو سمجھیے گا یہ اس کا یہ جواب ہے، یعنی اس کے اندر سے آپ اپنا جواب تلاش کر سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ یہ ہو گئی دو پرچیاں، اب آ جاتی ہے جی تیسری، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ہر پرچی کا مطلب کیا ہے، نکالنی ہے آپ نے ایک دفعہ یا دو دفعہ ہی ہے، بس آپ نے پانچوں پرچیاں نہیں نکالنی کہ جی آپ کہیں جی آپ پانچوں بتائیں۔ اب یہ نشان آ گیا سرطان کا، کینسر کا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ ریلیٹ کرتا ہے مون کے ساتھ ہی، کینسر جو ہیں، کینسر کے سائن جو ہیں، کینسیرینز جو ہیں روحانی طور پہ ذرا عام پلینٹس کی نسبت ذرا بہتر کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ تو جب بھی ایرانی لوگ جو ہیں جن سے یہ ہم نے سیکھی ہے چیز یا دیکھی ہے جن کے پاس، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم کینسر کو بھی ان کنسیڈریشن رکھتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق مون کے ساتھ ہے، اور مد و جزر اپس اینڈ ڈاؤنز کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آپ کا جو بھی سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہو سکتی ہیں، ہے یہ آپ کے حق میں۔ یہ بڑی عجیب قسم کی فال ہے، مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو نا شش و پنج میں ڈال سکتی ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے؟ کبھی آپ کہیں گے کہ کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں، کبھی آپ کہیں گے کہ نہیں رہنے دیتے ہیں۔ تو آپ کے متعلق کئی ایک کام ہیں آپ جانتے ہیں کہ انہیں کرنا چاہیے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو کرنا نہیں چاہ رہے یا نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے کرنے سے بچ جائیں یا وہ ڈیلے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کینسیرینز کو ایک عزم خاص جو ہے نا وہ ایک علیحدہ عزم ہے جو عطا کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب کینسر کی پرچی مثال ہے آپ کا زوڈک سائن اسکارپیو بھی یہ نکل آتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ارادہ ہے اس کے اوپر ٹھہریں، شش و پنج میں مت پڑیں، جو آپ نے پازیٹیو آپ کو تھنکنگ لگ رہی ہے آپ وہ کر گزریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دیر نہیں پھر آپ نے کرنی۔ سوری، یہ ہوگی تین پرچیاں۔ اب چوتھی پرچی کی طرف آتے ہیں۔ اگر کوئی بہن بھائی، بچہ بچی، ماں بہن، ہمارا بھائی جو ہے بزرگ ہے وہ نکالتا ہے
तो ये पर्ची निकलती है जुपिटर की, ठीक है, मुश्तरी की। तो जिसकी पर्ची ये निकलती है मुश्तरी की, तो मुश्तरी जो है वो जुपिटर है। जुपिटर जो है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता आया हूं कि एक बुजुर्ग सैयारा है, ठीक है, और ये खुशबख्ती वाला सैयारा है, खैर बरकत वाला सैयारा है। और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि जो काम भी आप करेंगे, अगर ये पर्ची निकल आती है मिसाल के तौर पे, तो आप ये कर लें, पर्ची वाला इस्तिखारा बुर्जों के जरिए आप कह लें इसको, ठीक है, ये है। तो आप समझेंगे ये काम बिल्कुल ठीक है, जो काम करेंगे कामयाब होगा। और माल और दौलत इसके अंदर खास तौर पे इंडिकेट होते हैं, उसकी फराहमी अल्लाह ताला आपको करेगा। तमाम जो पॉजिटिव उम्मीदें आपने लगाई हुई हैं वो अल्लाह ताला बाय एंड बाय करके वो सारी इंशाल्लाह पूरी करेगा। और ये है कि अल्लाह ताला की जो पाक कुदरत है वो लोगों के दिलों में आपके लिए हमदर्दी भी पैदा करेगी, इंशाल्लाह आपके लिए दोस्त भी पैदा करेगी। और अगर आपका शादी का सवाल है, अगर ये पर्ची निकलती है तो शादी फिर बहुत जल्दी होगी, अपनी हो, बहन भाइयों की हो, बच्चों की हो, जो भी आपका सवाल है वो भी यस है। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं लास्ट पर्ची के ऊपर, और ये पर्ची जो है ये पर्ची होगी कमर की, मून की पर्ची, ठीक है जी। अच्छा जी, किसी भी बहन भाई ने बोल, मिसाल आप जद्दी से ताल्लुक रखते हैं पर पर्ची आपकी निकल आई ये, तो इसका मतलब ये है कि आप मर्दों की निस्बत, अगर आप मर्द हैं तो औरतों के असर में जल्दी आ जाते हैं, और अगर आप खातून हैं तो फिर आप मर्दों के असर में जल्दी आ जाती हैं, और सलूक आपका ठीक होता है उनके साथ। उनमें अक्सर ऐसी खवातीन हैं या ऐसे मर्द हैं जो आपके या आपकी बहुत खैरख्वाह हैं, और आपको जो जर्नीज आ सकती हैं ना, यानी जो सफर आएंगे वो तवील आएंगे। यानी आप अगर लेट से प्लान कर रहे हैं, इमिग्रेशन का कोई क्वेश्चन आपने ध्यान में रख के ये पर्ची आपकी निकल आई, तो फिर इसका मतलब है कि तवील सफर होगा, और जनाब सफर जो है वो कामयाब भी होगा इंशाल्लाह। और जिंदगी के अंदर कोई बड़ा काम अगर आपने सोचा हुआ है, कोई प्रोजेक्ट करना है, कुछ करना है, कोई भी सवाल है, प्लस होना चाहिए, नेगेटिविटी वाला सवाल नहीं, तो इसका जवाब मून अगर आता है तो प्लस। हर्डल्स थोड़े से आ सकते हैं, परेशान नहीं होना। अपनी जो मूड एलिवेशन है, अगर सक्सेस मिसालें नहीं भी होती तो थोड़े अरसे तक स्ट्रगल करेंगे, अल्लाह ताला कामयाबी अता कर देगा आपको। तजब्जब में नहीं पड़ना, यानी आपने कंफ्यूजन में नहीं जाना, ठीक है। बाकी ये है कि उस काम को जो भी आपने सोचा वो अल्लाह मुकम्मल करेगा, अगर उसके अंदर थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ती है, क्योंकि मून का साइन जो है वो होता है, मून असल में ना सबसे कम ड्यूरेशन वाला प्लेनेट है, जो अपना सर्कल जो है 28 दिनों में मुकम्मल करता है। तो जो मून जिनकी पर्ची निकलती है उनके कामों में ड्रामेटिक चीजें जो है ना वो आ सकती हैं, जो भी उनके सवाल हैं, जो भी उनकी सवाल का जवाब है या उसकी कंप्लीशन है, मुकम्मल होने में उसको मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। तो घबराएं नहीं आप, अल्लाह ताला जो है वो बेहतरी करने वाला है। और ये है कि एक इसके अंदर चीज है कि जिनका ये निकलेगा, अगर वो शादी का सोच रहे हैं, अपना, बच्चों का, बहन भाइयों का, तो मुमकिन है कि 2 शादियां जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। अच्छा, ये तो हो गया, ये खेल है ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि हमेशा आपको सख्त सख्त चीजें जो है वो हम बता रहे होते हैं जी, इमरान खान साहब को ये होगा, फलाने को ये होगा, इसको ऐसे होगा। मैंने सोचा इसको थोड़ा सा लाइटर मोड के ऊपर रख के ना आपके साथ कुछ तफरी और आपको और तरह की जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलें ये करते हैं। बहुत सारे लोग जो है मे भी इस चीज को पसंद करें, बहुत सारे लोग पसंद ना करें, आपकी राय जो है वो मेरे लिए बड़ी मोहतरम है। मगर प्लीज जो कमेंट्स आप देते हैं, दुख मुझे होता है, बदतमीजी होती है तो दुख होता है, और दुख ये होता है कि मुसलमान होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, फिर एक दूसरे को बुरा कहते हैं, ना कहा करें भाई। आप मुझे कह के खुश होते तो भाई कह लें, अल्लाह ताला से मैं तो आपके लिए दुआ करूंगा। आप कमेंट्स नेगेटिव देते हैं तब भी दुआ आपके लिए, पॉजिटिव देते हैं तब भी दुआ आपके लिए। तो ये जनाब था आज का हमारा वीडियो, और ये थी हमारी एस्ट्रोलॉजिकल गेम। मैंने कहा अपने जो व्यूअर्स हैं उनके साथ मैं शेयर करूं। तो ये जनाब चार्ट है, ये बहरहाल मैं आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दूंगा। तरीका मैंने आपको समझा दिया। डिस्क्रिप्शन जो है ज़ोडिएक साइंस के जो आंसर हैं वो काइंडली अगर आप वीडियो को पूरा देख लें तो आपकी मेहरबानी, आपको याद हो जाएगा।
साथ आप लिख लें उसको, वीडियो को रोक रोक के, बेशक अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि इस साइन का ये मतलब बता रहा हूँ, इसका ये मतलब बता रहा हूँ, इसका ये। फिर ये होगा कि जब आप ये पर्ची निकालेंगे, खोलेंगे, आप अपना ही लिखा हुआ पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी कि इसका ये आंसर है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, इजाजत मुझे दीजिए और मैं ढेरों दुआओं के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। अगर अल्लाह ताला की मर्जी है तो फिर अगली वीडियो तक जो है वो मुलाकात करते हैं, अगली वीडियो में किसी नई चीज के साथ कर लेते हैं। और एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो इसको, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए, शेयर करना चाहे तो आप, वैसे ही बड़े लोग हैं, कर लें तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। और जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर प्लीज ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं बहुत ज्यादा आपका मशकूर हूँ। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।